Itu udah ready videonya. Kenapa bahasa tengah aja? pakai
Kita masalah kan? Siapa namanya sini? Ini tugasnya apa dulu? Ini apa? Ya. Boleh jadi jalan, boleh siapa siapa namanya? Oke, baiklah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Pak. Okay, alright. We back again to our school, to our class, and then before we study, okay, Indra, okay, let me ask to the friend. Okay. Attention please before we study. Let's Study. study together. Okay, doa semua, doa. Finish. Okay, right. Next. Okay, baiklah. Next section is for section is okay. Please, stand up, please. Stand up, please. We will sing national anthem. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Really good job your present. Oke, sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen kalian. Oke, satu persatu. Oke. Raja Apriansa. Oke, nanti. Nur Aisyah. Oke, present. Oke, Lisa. Oke, nanti. Naswa. Oke, Sananda Putri. Oke, good. Next. Hikmah Dava. Oke. Irsad. Present sir. Present sir. Oke. Jeffrey Sanjaya. Jadi dia masuk pagi kan? Oke, masuk pagi dia. Next, Niko. Oke, tidak masuk pagi Satria. Oke, Muhammad Rizky. Oke, present. Nabila Dewi. Saya Pak. Present. Nabila Christina. Oke, masuk pagi mungkin. Nabila Tasya. Oke. Adelina Suci. Present. Oke, Alpeni. Oke. Sini belum ya. Hairul Akbar. Pagi. Oke, masuk pagi. Oke. Melia Dayani masuk pagi. Kemudian si Devi Aulia. Oke, present. Oke. Alright. Before you study, before you study, I will make you yell. Saya akan memberikan I will give you yell. Saya akan memberikan kamu yell. Oke. To say do the best, be the best, and get the best. Okay, your hand like this. Okay, katakan do the best, be the best, and get the best. Okay, okay, follow me. 1, 2, 3, go. Do the best, be the best, and get the best. Okay, okay, satu kali lagi ya. Menurut dia, satu kali lagi ya. 1, 2, 3, go. Yuk semua. Do the best, be the best, and get the best. Lakukan terbaik dan menjadi yang terbaik dan akan kamu dapatkan yang terbaik. Okay, right? Okay, last week, who knows the lesson that we have studied last day. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa kita kemarin sudah belajar nak? Ayo, mengenai apa nak? Oke, ada gambaran mengenai descriptive text. Kemudian kita mempelajari mengenai be going to, and then I would going to, be going to, and I would going to. Okay, my dad and I, are going to go like Toba. Ayah saya dan saya akan pergi ke Danau Toba. Oke, kemarin ini telah kita belajar, kita selesaikan. Oke, semalam. Oke, going to. Oke, to be going to. Oke, going to itu artinya adalah akan. Like Toba. Oke, like Toba itu adalah Danau Toba. Danau Toba itu adalah sebuah tempat, ya kan, tempat wisata, destination place. Okay, and then we will study about destination place. Kita akan mempelajari mengenai tempat-tempat wisata. Okay, look in front of the class, lihatlah di depan kelas in PowerPoint. Okay, let's see this picture. Okay, where is it? Di mana itu? Okay, di mana? Where is it? Ayo, mana? Where is it? Di sekitar kita nih loh. Where is it? Ada Danau Toba, Lake Toba kalau bahasa Inggrisnya, Lake Toba. Next, where is it? Ini so far from here.
sangat jauh dari sini nak. Where is it? Mana nak? Berbaju. Labuan Bajo atau di Pulau Komodo. Good. Okay. Next. Where is it? Bali. Okay, Bali Island. Pulau Bali. Okay, next. Where is it? Pantai Losari Beach in Makassar. Okay. Next. Where is it? Okay, Pink Beach. Maksudnya pantai yang berwarna pink. Ini ada di Lombok. Okay, Lombok ya. Nusa Tenggara di sana ya, di Nusa Tenggara. Okay. We will describe. Kita akan mendeskripsikan. We will describe about Lake Toba. Okay, Danau Toba. We will describe about Lake Toba. Okay. Toba Lake atau Danau Toba atau Toba Lake. Kalau dari bahasa Inggris lebih tepatnya adalah Toba Lake. Okay, okay. Okay, Nazira. Okay, please help me to read this text on PowerPoint. Okay, di PowerPoint itu. Okay, nak, paragraph 1, please read nak. Okay, silakan baca nak. Ini ada? Oke, pindah aja. Oke. Especially North Sumatra. Danau Toba is The large volcanic Southeast Asia, most special is taken from the Samosir Island and Island. Okay. Then Situate in in the middle of the lake. Okay, next. Second paragraph. Toba is an area of 1.707 kilometers. We can say that this is 100 kilometers. yeah, 1,000 kilometers bigger than It connected by archaeological volcanic eruptions such 70,000 70,000 years ago. It is probably the largest resurgent Caldera on Earth. Pulau Samosir on Samosir Island. The island in the middle was joined to the caldera wall by a narrow island. Was cut the rock to enable boats to pass pass around bridge. bridge crosses the cutting. Samosir Island is the cultural center of the Batak trade, the indigenous from Sumatra. Okay, next. Makan enak? Oke, ini apa? Coba. By the eruption. Come on. By the eruption. Bisa.
by the option. Cuma. Oke, sampingnya sih lagi sampingnya tuh. By the option. Coba sih lagi kan? Come on. By the option. Nggak apa-apa, nanti kita jaga. Coba. Come on. By the option, supervolcano. Okay. By the option of ice super volcano on Toba was estimated to have cause mass death and extinction of several species of creatures. The eruption of Mount Toba has led to change in the earth weather and start into ice age that even the world civilization. Okay, next, Nabila Nabila paling belakang, Oktober. Actually more Like? like the sea, then then a lot, like like considering considering its size. size. Therefore, Therefore, the lake the light plays place as the large lake like in Southeast Southeast Asia and the second large second one in the world after in the world after after like Victoria. Victoria in Africa, October is Also include include the deepest lake, the slide in the world twice which is approximately approximately 450 meters. 450 meters. Please look in front of the class. This is our material today. Ini adalah materi kita hari ini. This is our material, and then this text is descriptive text.
teks ini adalah descriptive text. Oke. Why we say this text is descriptive text? Oke, mengapa kita mengatakan bahwasanya teks ini adalah mengenai deskripsi jenis dari deskripsi teks atau teks deskripsi? Mengapa kita katakan? Siapa yang tahu nak? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa bisa kita katakan ini adalah jenis teks deskripsi? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Memberikan tanggapan? Oke, memberikan tanggapan. Siapa nak? Kenapa nak? Apa di sini yang paling khusus di sini? Dia mau ngapain teks ini? Ayo, dia mau ngapain teks ini di sini? Ayo, yang benar? Gak apa-apa. Yang mana? Menjelaskan tentang keindahan Danau Toba. Good. Okay. To explain about the beautiful Toba Lake. Menjelaskan tentang keindahan Danau Toba. Jadi menjelaskannya, dideskripsikannya, digambarkannya, secara rinci digambarkannya. Oke. Jadi this text is descriptive text. Okay. Karena ada yang mau dijelaskannya, karena ada yang mau digambarkannya secara rinci. Danau Toba, kemudian digambarkannya bagaimana Danau Toba itu, berapa kilometer luasnya dan sebagainya. Oke. Today we will discuss about descriptive text. Okay. Descriptive text di sini, the definition of descriptive text. Descriptive text describe a particular object like a place, thing, or person. Jadi di sini descriptive text tersebut adalah menggambarkan tempat atau objek seperti tempat, kemudian benda, atau kemudian seseorang. Kemudian next, di sini social function. Oke, ini adalah yang akan kita pelajari. Oke, nah, tiga fokus ini kita akan pelajari yang ini, ya, mengenai definisi, social function, and then general structure. Oke, definisinya tadi menggambarkan, to describe a particular object like a place, thing, or person. Oke, fungsi sosialnya apa sama ya, fungsi sosialnya. Describing or presenting information about a particular place and historical building. Oke, historical building ini nanti kita akan pelajari ya. Oke, khusus untuk hari ini, our material is a destination place, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat wisata yang menarik. Oke, tiga ini akan kita pelajari. Oke, yang pertama tadi definisinya sudah. Kemudian fungsi sosial adalah mendeskripsikan tentang tempat atau tempat wisata tadi ya. Kemudian generic structure-nya, bagian maksudnya struktur dari teks tersebut. The generic structure two sections ada dua bagian. The first identification. Ada dua generic structure-nya di sini di descriptive text. One identification. Memperkenalkan, introduce and identify specific object, person, thing, place, animal, or event. Memperkenalkan objek seperti dari tempat, benda, hewan atau acara atau apapun itu. Itu namanya identifikasi. Kemudian yang kedua, description. The second is description. It means describe the intended object using descriptive detail or information about the object characteristic, personality, appearance, habit, or qualities. Yang kedua ini adalah menjelaskan mengenai ciri-cirinya. Ciri-cirinya semua dijelaskan. Today we will focus three section. Kita akan fokus ke tiga ini: definition, social function, general structure, and then the last nanti kita akan pelajari language feature. Language feature adalah unsur bahasa yang mendukungnya.
Apa lagi nak? Description. Identification, mengidentifikasikan yang mana yang mau dideskripsikan. Identification. Yang mana lah di sini, yang paragraf mana Lina? First paragraph, second paragraph, yang mana Lina? Yang mana ini kita katakan ini dia di sini identification, mengidentifikasi. Yang mana? Paragraf pertama kan atau paragraf kedua? Paragraf pertama, ini identification. Identification. Oke, mengidentifikasikan. Oke, identification, mengidentifikasikan atau memperkenalkan yang mau dideskripsikan yaitu Danau Toba. Oke, next. Which one? Yang mana lagi di sini nak? Yang dikatakan di sini description. Oke, bagian yang kedua. Tadi ada namanya jenis stasiunnya identification, kemudian description. Oke, next. Ini bisa kita katakan description pada kedua. Bisa. Oke, di sini kita katakan di sini description. Kenapa kita katakan di sini description? Why we say the second paragraph description? Because di sini the readers tell about characteristic of the Lake Toba, Toba Lake. Okay. Characteristic of Toba Lake. Jadi di sini ciri-ciri Danau Toba dijelaskan oleh si penulis atau si penulis ini, the writer want to tell about the Toba Lake with the characteristicnya. Okay. Jadi di sini penulis menjelaskan yang pada kedua ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Di sini luasnya